नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 5 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। तालपदा स्कूल पड़िया बंत भद्रक रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। राज बरहमपुर मिनी स्टाडियम पड़िया नीलगिरी बालेश्वर आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी। नाउ गाँ छतियाना जगतसिंहपुर आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। धाकुलाई पीठ प्रताप नगरी कटक रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। कखारुणी पटामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी। बमिखाल भुवनेश्वर आजिर नाटक जानुआर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी। देवी दल जगतसिंहपुर आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी। ब्राह्मणी गाँ वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी। खमण खेल पड़िया शंखचिला जाजपुर आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी। तोरापुर पाणीकोइली जाजपुर रोड आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। केरड़ागढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी। बरदिया बरमुंडुली जगतसिंहपुर आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी। जामुकोली भुवनेश्वर आजिर नाटक सबु अंक भूल हेगला। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी। गुहाली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। कंटाझरी जाजपुर रोड आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी। ओडुआ वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी। भटका कुआखिया जाजपुर आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। टिकरपड़ा मधुबन जाजपुर आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी। नरुड़ा मेलन पड़िया बलंगा पुरी आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। राजधानी अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी। नुआगढ़ तेलेंगा पेंठ कटक रे आजिर नाटक राजधानीर राजा पुओ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी। खमी गाँ जाजपुर आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि
ଫୁଲ ସବାରି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଠପାଙ୍ଗରା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦୋହରାପାଟଣା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାରିଆ କୋଇଲି ଚିତ୍ରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳବାଡ଼ି ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲି ଚୌରିଆ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରୁଣେଇ ପୀଠ କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟିଣା ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମାଳସାହି ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଠସାହି ପିପିଲି ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିପାଟଣା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଜପତି ନଗର ପାଲୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇକୁଳା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିପାଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ କିଆରୀ ଚୌରା ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିନ୍ଧିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳସିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଳାଶବଣୀ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟିଆ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାତକୋଶିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଞ୍ଜଳ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା,
ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।